یہ دنیا کا وہ بارڈر ہے جس کو پہلے پورس بارڈر کہا جاتا تھا اور ناممکنات میں سے ایک تھا اس کی فینسنگ کرنا، مگر پاکستان کے ان جری جوانوں نے ڈے ان ڈے آؤٹ دے ٹک دس چیلنج اینڈ دے میڈ اٹ پاسبل۔ ابھی ہم پاک افغان سرحد پر موجود ہیں اور آپ ٹیمپریچر اور ہوا سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واٹس دا ہائٹ رائٹ ناؤ، واٹس دی آلٹیٹیوڈ رائٹ ناؤ جہاں پر ہم موجود ہیں۔ ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں بارڈر آؤٹ پوسٹ بھی کہتے ہیں، اور مزید کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت کیپٹن مرزا رباس موجود ہیں جو کہ یہاں پر ان کی ذمہ داریاں میں ان سے ہی جانوں گی کہ وہ یہاں پر کیا ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، مگر ان کے ساتھ ان کے وہ جری جوان بھی موجود ہیں جنہیں ہم ان کی ٹیم اسپرٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ ٹیم ہے جو ان کے ساتھ ہر محاذ پر بغیر کسی خوف، بغیر کسی خطرے کے موجود ہوتے ہیں، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر گولی چلی ہے تو پہلے میرا افسر جائے گا یا میں جاؤں گا۔ آفیسر ٹو جوان ریشو جو ہے وہ پاکستان کے مسلح افواج نے وہ بھی روایت مٹا دی ہے۔ شہادت میں بھی افسران آگے ہیں، ایک دوسرے سے بازی پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رباز، کچھ تو میں نے تفصیل دی، بہت زیادہ بلکہ تفصیل دی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے شروع کروں گی، آپ کے جوان بھی آپ کے ساتھ ہیں، میں قصداً چاہتی تھی کہ پروگرام کا ہم انٹروڈکشن دیں تو ساتھ ہی آپ سے بات کریں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم پوچھتے ہیں اپنے جوانوں سے بھی کہ یہ شہادت کا جذبہ پوری دنیا میں صرف آپ لوگوں میں کیوں ہے؟ وائی ڈونٹ وی اسٹارٹ ود دس کویسچن؟ میم فرسٹ آف آل یہاں پہ جو بھی ہم سب سے پہلے ہمارا جو ریلیجن ہے وہ ہمیں اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہمارا ٹریننگ ہے اس میں بیسکلی ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ڈیوٹی کمز فرسٹ، اور پھر ہمیں جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں چاہے وہ اس بارڈر کا اس کو ڈیفینڈ کرنا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے وی ہیو ٹو ڈیفینڈ اٹ ایٹ آل کاسٹ، سو وٹ ایور اٹ کاسٹ ویل ڈو اٹ اینڈ وٹ ایور اٹ ٹیکس ویل ٹیک اٹ۔ اچھا رباس، مجھے بتائیں کہ ایک تو جذبہ شہادت ہے، جذبہ ایمانی ہے، مگر دنیا میں سب سے زیادہ آپ لوگوں کی اس بات پر بھی تعریف کی جاتی ہے کہ آپ لوگ کسی بھی قسم کے سخت چیلنج سے نہیں گھبراتے، اور پاک افغان سرحد پر لگی ہوئی باڑ جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس باڑ کے حوالے سے کہا جاتا کہ ناممکنات میں سے ایک، مگر آپ لوگوں نے وہ بھی کر دکھایا۔ اب ان دنوں کے جو چیلنجز ہیں اور جس قسم کے دشمن سے، بزدل دشمن سے ہمارا سامنا ہے جو کہ نہتوں پر وار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتے، کتنا چیلنجنگ لگتا ہے ان سے لڑنا، یا نہیں بالکل مورال ڈاؤن نہیں ہوتا؟ میم فرسٹ آف آل ہمارا جس قسم کے دشمن سے سامنا ہے وہ نہایت ہی، جیسے آپ نے مینشن کیا، بہت ہی بزدل ہے، کیونکہ اور سیکنڈلی یہ چیلنجنگ ان اے سینس اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اٹ از ناٹ اے کنونشنل وار، اٹ از اے سب کنونشنل وار، اینڈ فار دیٹ مائی مین آر آلویز ریڈی۔ ایز یو کین سی ٹوڈے از عید، first day of Eid, but still they are wearing their gears and weapon and ready to defend their motherland. So they get their motivation from wearing this uniform. The moment we wear our uniform, it automatically keeps on motivating us. آپ کو یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ نقطہ بتاتے چلے، ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں اسی لیے قصداً نہیں بتایا کہ آج بروز عید ہم اس سرحد پر موجود ہیں۔ مجھے تو پورے کریئر میں ہمیشہ عید جو ہے وہ بارڈرز پر ہی منانے کا موقع ملتا ہے جوانوں کے ساتھ، مگر میں چاہتی تھی کہ ان کے کپتان جو ان کے ساتھ ان کے افسر ہیں وہ بتائیں کہ آج ہم عید کے دن بھی یہاں پر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اور یہ تمام لوگ اپنے اپنے فیملی سے دور یہاں پر اس وقت پاک افغان سرحد کی ایک حساس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر ان کا اولین فرض ہے مادر وطن کی حفاظت کرنا۔ تو میں سب سے پہلے ان سے بات کرنا چاہوں گی، بھائی سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور آپ کو عید مبارک۔ خیر مبارک میڈم، میرا نام جاندار شاہ ہے جی، میرا تعلق ضلع چرسدہ سے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی عید کے دن ڈیوٹی کر رہے ہیں، اکثر مجھے پتہ ہے میڈیا کے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فیملی سے دور آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو بھائی یہاں پہ پوسٹوں پہ موجود ہیں یہی ہمارے بھائی ہیں، تو لیکن اتنی محبت کیوں ہو جاتی ہے آپس میں؟ میں اس میں شک نہیں ہے، جو ہمارے گھر والے وہ بھی ہمارے انتظار کر رہے، لیکن جدھر ہماری جو پوسٹ ہے یہ بھی ہمارا گھر ہے، یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے، اس میں جتنی بھی ہمارے بھائی ہیں ہم اس کے ساتھ عید منانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کا جو آپس میں محبت کا تعلق ہے یہ صرف بس ٹریننگ، کیونکہ آپ لوگ ایک والدین سے تو پیدا نہیں ہیں، بہن بھائی نہیں ہے، پھر بھی وہ بھائیوں جیسی محبت کیسے ہو جاتی ہے اتنی جلدی؟ میڈم ٹریننگ سے شروع ہوتی ہے، پھر ہمارے پوسٹوں پر ہم رہتے ہیں، جدھر بھی ہم رہتے ہیں ہم ایک بھائی جیسے، کیونکہ ہمارا کانا ایک ہے، ہمارا ریلیجن اسلام ایک ہے، جدھر بھی ہم جاتے ہیں ہم ایک جیسے رہتے ہیں، کیونکہ بارڈر پر ہم جو لڑتے بھی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ جتنے بھی ہمارے زخمی ہوتے ہیں پھر اس کو ہم کندھوں پر بھی اٹھاتے ہیں جی، اس کے لیے ہماری جتنی بھی شہادت ہوتی ہے ہم اس کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں ساتھ ہی دوسرے بھائی سے بھی بات کرنا چاہوں گی، ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور یہ بہت ایک انٹرسٹنگ
फैक्ट इन्होंने बताया है, इंटरेस्टिंग तो मैं शायद इसको ना कहूँ, मगर ये वो बात कर गए जाते जाते कि जिसको हम ये कहते हैं कि वो एक दिल को चीरने वाला एक दिल को चीरने वाली एक तल्ख हकीकत भी है, और इनको आपस में खून के ज़रिए बांधती है। ये आपस में खून से जुड़े भाई नहीं हैं, मगर जब इनमें से किसी एक का खून बहता है तो उसको वैसी ही तकलीफ़ होती है जैसे अपने सगे बहन भाइयों को होती है, वालिदैन को होती है। भाई मुझे सबसे पहले अपना नाम बताएं और पाकिस्तान में किस इलाके से? अस्सलाम वालेकुम मैम, ये मेरा नाम मुइन ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद का दिन कैसा लग रहा है आपको? ईद की मुबारकबाद तो मैं आपको दूंगी, लेकिन यहाँ पे ईद का दिन कैसा लग रहा है और खाने में ज़्यादा क्या पसंद होता है आपको? मैम अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ईद इधर जब भी हम इधर ईद गुजारते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा घर है। पाकिस्तान में बेसिकली हम जो ये वर्दी पहनी है तो इस वर्दी के खातिर हम जहाँ भी ईद करें और हम खुश होते हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान के झंडे के लिए हम करते हैं, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल फ़ख्र की बात होती है। और दूसरा आपने खाने का पूछे तो हमें खाने में बिरयानी बहुत पसंद होती है। जी जी। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और आप किस इलाके से? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा नाम सलीम कमाल है और मैं लकी मरवत से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि लकी मरवत में आप पैदा हुए हैं? बिल्कुल जी, मेरी पैदाइश लकी मरवत में हुई है। तो फोर्सेस में आने का ख्याल कैसे आया, यानी घर वालों की ख्वाहिश पर आए? घर वालों की ख्वाहिश पर, और मेरे खुद भी ख्वाहिश थी कि मैं अपने मुल्क के लिए खिदमत करूँ, और मुल्क के लिए खिदमत करना ये भी जो है ना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि जब हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे तो इससे जो है ना अल्लाह ताला हम इसका अजर भी देता है, और हम अपने मुल्क की खिदमत भी करते हैं इस तरह, तो ये हमारा फ़र्ज़ है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके इन भाइयों में से किसी को कोई ज़ख्म आ जाए या लड़ाई में कुछ लग जाए किसी को, उस वक्त क्या एहसासात होते हैं आपके? क्योंकि जैसे दूसरे भाई ने कहा कि हम बहुत तकलीफ़ में होते हैं, हम एक दूसरे के ज़ख्मों को जो देखते हैं तो हम ही एक दूसरे को संभालते हैं, तब क्या एहसासात? बिल्कुल जी मैडम, हमारे दूसरे भाई ने भी जो कहा वो सही कहा। हमारा जो बंदा जो दोस्त ज़ख्मी हो जाता है, क्योंकि या तो उसका कोई माँ बाप नहीं होते, हम ही आपस में भाई होते हैं, तो हम खुद उसको जो है ना ट्रीट करते हैं। जो हमें हमारे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि हमारा एक बंदा जो दोस्त होता है, फौजी सिपाही भाई होता है, उसको किस तरह हम ज़ख्मी होते हैं, ज़ख्मी हालत से फिर हम जो है ना उसको साइड पे करवा देते हैं, अपने कंधों पे उठा के उसको साइड पे करो, उसके ट्रीट किस तरह करवानी है हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, तो हम खुद ही उसका ख्याल रखते हैं इस तरह। और भलाई के तहसीन है ये जज्बा भी कि एक ट्रेनिंग कुछ माह और कुछ दिन जो एक दूसरे के साथ गुजारे जाते हैं, उसमें एक दूसरे की हैसियत इनके लिए अपने ख़ानदानों से बढ़कर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं और आपका नाम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम साहिबजादा है, मैं लुई सलमान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप फ़ौज में क्यों आए, किसके कहने पे आए? मैडम हम सारे जो ख़ानदान है फ़ौज में आते हैं, ज़्यादातर सरकारी लोग हैं। अच्छा, अब बिल्कुल तो आपको फ़ौज पसंद थी? बिल्कुल पसंद थी। मेरा बड़ा भाई है उसमें, और हमारा ख़ानदान ज़्यादातर एफसी में है। अच्छा। तो इसलिए हम आए हैं मुल्क की खिदमत, मुल्क की खातिर और अपनी मिट्टी की खातिर। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और मुझे बताएं, ईद का दिन है, आपको क्या पसंद है ईद के दिन ज़्यादा करना? अगर घर भी हो तो क्या करते हैं? बिल्कुल मैडम, इस तरह हर किसी बंदे को अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने घर याद आती है, लेकिन हमें ये महसूस नहीं होते हैं। ये पोस्ट हमारा घर है, ज़्यादातर टाइम हमारा इधर होता है। घर पे हमारा इतना टाइम नहीं होता है जितना हमारा जवानी और हमारा टाइम इधर गुजरता है। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे इसी तरीके से, और आप लोगों की हिफाजत होगी तो आप हमारी हिफाजत कर सकेंगे और इन सरहदों की हिफाजत कर सकेंगे। पाक अफ़गान बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इट्स अ बॉर्डर आउटपोस्ट, इट्स अ फ्रंटल एरिया टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान, एंड आई डेफिनेटली शो यू द टेरेन दैट एग्जैक्टली इज़ फेसिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। मगर इन भाइयों से बात करना बहुत ज़रूरी है जो कि अपनी जान को हथेली पर रखकर, अपनी जानों का नजराना देकर इसलिए यहाँ जागते हैं कि हम सो सकें पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, और इस खूबसूरत धरती को हम अपना मुल्क कहने के लिए एक और दिन पीसफुल नींद से उठ सकें। भाई सबसे पहले अपना नाम बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकर्रम खान है। मुकर्रम भाई कहाँ से हैं आप? मैं सवाबी से हूँ। सवाबी से हैं, तो फ़ौज में खुद आए हैं, घर वालों ने भेजा है या किसी और की फरमाइश थी? नहीं, ये मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं फ़ौज में चला जाऊँ। तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है।
बिल्कुल घर जैसा लगता है। और अगर कभी दुश्मन से आमना सामना हो जाए जो कि बहुत ही बुज़दिल और घटिया दुश्मन है, जो कि हमारे पश्तूनों की रिवायात से बिल्कुल मुखालिफ है कि वो बच्चों और औरतों को भी मारने से दरेग नहीं करते, आपके दिल में क्या ख्याल आता है? जी बिल्कुल, हम उसके साथ लड़ेंगे और फिर हम अपने जो हमारे बच्चों के साथ जुल्म करता है, हमारे औरतों पे जुल्म करता है, हम उसका भरपूर बदला लेंगे उससे। और ईद का दिन कैसे गुजारते हैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पोस्ट पे, ड्यूटी के अलावा जब ड्यूटी हो जाती है? हम ईद का दिन इधर बिल्कुल अपने भाइयों की तरह गुजारते हैं। हम एक दूसरे जैसे घर पर होते और हम एक दूसरे के साथ गपशप लगाते और खुशियाँ मनाते। तो अच्छा गुजर जाते थे? जी बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम। अच्छा, मुझे अपना नाम बताएं और पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मेरा तैमूर अहमद नाम है और मेरा ताल्लुक़ चारसदा से है। अच्छा, चारसदा से हमारे पास ये दूसरा जवान है और तकरीबन सब जो है वो केपी के ये सारे शेर बहादुर जो थे, वरना इस इलाके में अभी कुछ देर तक मैं आपको संगलाख चट्टानें दिखाऊं तो दिल इंसान का मानता ही नहीं है कि इस बयाबान और वीरान जगह पर कोई 2 दिन भी गुजार सकता है, मगर ये हफ्तों, महीनों और सालों तक यहाँ होते हैं और अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। तो भाई, आपको फ़ौज में आना कैसा लगा? मेरा शौक़ अच्छा बचपन से फ़ौज में आना और अब अपनी मुल्क की हिफाजत मेरा शौक़ था कि मैं अपनी मुल्क की दिफा करूं। अच्छा, कभी महसूस होता है कि मैं बहुत मुश्किल जगह ड्यूटी कर रहा हूँ? महसूस तो होता है, लेकिन बस वतन की खातिर हम हर टाइम अपने मुल्क के लिए हाजिर होते हैं। और जब ड्यूटी करते हैं, जब आपको ख्याल आता है कि अगर कभी दुश्मन आ जाता है तो मेरा पहला फ़र्ज़ क्या होगा? हमारा पहला फ़र्ज़ अपनी कौम, अपनी वतन और कौम की दिफा होता है, क्योंकि हम दुश्मन पे पहला फ़न कायम करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दे दें। थैंक यू सो मच।